ખુદાના ફઝલો કરમથી આ વર્ષનો મદ્રેસો avec presque un mois et demi de retard આપણે બરપા કર્યા છે. un mois et demi de retard સાથે પણ alhamdulillah grâce à tous les profs, grâce à આપણા શેખ ઇમરાન અને તેની શરીકતુલ હયાત આ મદ્રેસો આપણે પાછા શરૂ કર્યા છે. મદ્રેસો જેમ હું પ્રોફ બધાને કીધો તો આપણા છોકરાઓ માટે c'est une base. હું હજી આ લોકોને પાછું રેપેટે કરું છું કે આ દેશનો કાંઈ ભરોસો ના થાય. બધાને ન્યૂઝ તો મળે છે કે દરરોજના આપણે પ્રેમ લેખો તમે 10 થી 20,000 30,000 અફઘાનોને બહાર કાઢવામાં આવે છે. તો કાંઈ ભરોસો ના થાય આ દેશ ઉપર કે કાલે આપણો વારો આવી શકે છે. parce que જામિયાતુલ મુસ્તફા વાળા જ મને કીધા que les étrangers nous coûtent cher. Ils profitent de notre pays sans payer de taxes. જે અટાને લીટર એસન્સનો છે 1500 નો એ કે જો આ લોકો એટ્રાંજે લોકો ના હોય તો અમારા દેશ લોકો વાપરશે. તો donc dans tous les cas ils sont en train de serrer pour que બધા étrangers જેટલા impôts નથી ભરતા જેટલા અહીંયા મફત રહે છે આ લોકો બધાને બહાર કાઢે. donc en conclusion બધાનો વારો આપણો આવશે કે આ દેશમાંથી નીકળવું જોશે. તો એના લીધે મદ્રેસો એકદમ આપણો બાસ છે, એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. pour que આપણે જો આ દેશમાંથી નીકળે જે ગામમાં જાય જો આપણા છોકરાઓ ફ્રાન્સેમાં કે ગુજરાતીમાં મદ્રેસો સ્વીફ્ર કરશે તો આ લોકો દીની તાલીમોમાં સ્વીફ્ર કરી શકે. malheureusement આ વર્ષ જરાક retardમાં શરૂ કર્યા. circonstances એવા હતા કે ના છું શરૂ ટાઈમસર પણ બધાના હિંમતથી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે આવતા સમયથી આપણો પહેલો સેન્સ થશે. આપણે રાત્રે છે જેટલા ગયા વર્ષ મદદ કર્યા હતા મદ્રેસા માટે આ લોકોનો બધાનો એક એકના નામ નથી લેતો પણ શુક્ર અદા કરું છું. મન તન અને ધનથી આ લોકો આ મદ્રેસા માટે આ લોકો ભોગ દીધા. આ લોકોનો બધાનો હું શુક્રિયા અદા કરું છું. À વર્ષ on essaye de cadrer un peu pour que બધાને સહુલત પડે. En forgeant devient forgeron. જેમ હું કીધું ને એટલે કે જેમ આપણે શીખશો એવી રીતના આપણે અવાન્સે થશું. કોઈ દી એક વખત મારા મગજમાં નહોતું કે આપણા પાસે એક સંત્ર થશે. અટાને મને લાગે છે 4 વર્ષ છે બરાબર છે ને પયાસભાઈ 4 વર્ષ થઈ ગયા આ સંત્ર છે. અને જ્યારે ગરદની પાછો આવે છે અહીંયા તો એને કહું છું દરરોજના અમે અહીંયા મજલિસ પરાય છે હુસૈનનું ગમ થાય છે એકદમ રાજી છે ને પોતે કહે છે કે બસ તમે રાખો. pourtant il veut casser et il veut reconstruire પણ એ કે બસ તમે રાખો કારણ કે આમાં હુસૈનની મજલિસ થાય છે તો કાંઈ ના વાંધો. કોઈથી વિચાર નહોતું કર્યું કે આપણે અટાને કુંભની અંદર 90 કે 100 માણસ થઈ જશું કે અટાને 22 élèves હશે મદ્રેસાની અંદર 22 personnes 22 élèves 17 profs બરાબર કેટલા prof 10 profs 10 profs avec 22 élèves. ફ્યુચરની કંઈ ખબર નથી કદાચ રસ્તા આ દેશના ખુલી ગયા. oui c'est ça exact parce que le problème c'est que comme on a combien de classes 7 classes. Comme on a 7 classes donc il y a beaucoup de classes qui sont 2-3 élèves. પણ તો એ કંઈ ખબર નથી કદાચ આ દેશના રસ્તા ખુલી ગયા તો માણસો આવશે. પણ વધારે શું છે કે આપણા છોકરાઓ માટે déjà ça fait que એક environnement marié. આપણા છોકરાઓ એક લાંગના છે. d'accord બધે ખોરા મદ્રેસો થાય છે બધે ખોરા એકદમ સારું છે પણ ઘર તે ઘર
જ્યારે આપણે વોયાજમાં જાય જેટલી મજા પડતી હોય એકલી ફેર, પણ જ્યારે ઘરમાં તમે પાછા કરશો તો આપણે બધે કહીએ છીએ કે ઘર તે ઘર. La maison, c'est la maison. Même si on est de Maurice, ou même si on est de La Réunion, quand on revient à Koum, on a l'impression qu'on est chez soi. Donc la maison, ça reste la maison. Avras, j'ai pris la responsabilité d'être le directeur de madrasa, entre guillemets. Pan badai kam, Inch'Allah, Cheikh Imran karse. Avras juste pour que Himadriye, pour qu'après continuer करे. Je serai le directeur de madrasa, कोई नहीं कहीं parent ने कहीं souci oui, तो je suis à votre écoute. Privé માં લખી શકો છો, મારી માવરદારને પણ તમે લખી શકો છો, અને આપણો adjoint છે કે le futur directeur આપણે કહી શકે આપણા શેખ ઇમરાન, કે ઇન્શાલ્લાહ એને તેમજ તેની માવરદાર જે responsable section femme du madrasa આ લોકો આ મદ્રેસાને શેર કરશે. ફરજાના બેન નથી આવી ને પણ તોય આપણે એને remercier કરી નાખીએ. આપણે આ જે સાદિકભાઈ છે જે સેક્રેટરી છે મદ્રેસાનું, de loin આજ સવારના મને પોતે કહ્યું, j'ai dormi à 2 heures, je me suis réveillé à 4 heures du matin pour faire le nouveau groupe, les nouveaux listes, આ બધે affiche. દૂરથી પણ પોતે મહેનત કરે છે આપણા મદ્રેસા માટે ને આપણા સંત્ર માટે. તેને તેમજ તેના માવરદારને ફરજાના બેનને અમુ શુક્રિયા અદા કરે છે. કરશો, on va essayer d'organiser des sorties અને ઘણા પ્રોગ્રામો જેને કઈ ઈદે મળે કઈ sortie માટે, કઈ nouveauté, કઈ શીખ પાર્ટી, એ તો છે નાદિરભાઈને ખપશે આપણને કે શીખનું કઈ બંદોબસ્ત કરે. Ok. Ok. તો તમે કઈ ઈદે હોય કઈ ઓલું હોય તો તમે ઇન્શાલ્લાહ આપજો, અને આપણે આ કોશિશ કરશો જેમાં શાહિસ્તાબેનની ઈદે છે ઓર્ફિલાના વિઝિટ કરવાનું છે કે બેઝિસ્ટિન ઓર્ફિલિના, on peut aller visiter, on peut même aller participer. Chaneli એક હતું બરાબર છે ને આપણે ગયા હતા, donc on peut le faire. Même એવી કઈ ઈદે હોય કઈ sortie કરવાની હોય કઈ ઓલું કરવાનું હોય, ઇન્શાલ્લાહ alhamdulillah on peut tous participer. Je laisse la parole à Cheikh Imran qui va terminer mon discours. આમાં મદ્રેસામાં આપણે બધાયની મદદ ખપે છે. જેટલા પ્રોફ કયા વર્ષ હતા કે આ વર્ષ નથી આવી શકતા, આ લોકો પાસે પણ હું બધા પાસે માંગણી કરું છું કે આ લોકોને લખે અને આ લોકો પણ પાર્ટિસિપેટ થાય કે tous les 15 jours. બે ત્રણ માંગણી છે ખાસ કરીને પારો લોકોને કે ટેમસર આ લોકોના છોકરાઓને લઈ આવે. પ્રોફ પાસે પણ માંગણી છે કે આ લોકો ટેમસર આવે, કારણ કે એકદમ juste પ્રોગ્રામ છે. Cheikh Imran ઇન્શાલ્લાહ બધું એક્સપ્લિકેશન દેશે. બધે પાસે માંગણી છે કે કમ પોન દેરુલમાં માટે કેમ આપણી સ્કૂલે બધે છોકરાઓને ટેમસર મોકલાવે છે, એવી રીતના જ દીનની તાલીમ માટે મદ્રેસા માટે ટેમસર મોકલાવે. પર મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ સલવાત મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد الى اللحد. રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે તમે ઇલ્મની તલબ કરો તમારા જન્મના દિવસથી કબ્રમાં જવા સુધી. આ હદીસ આપણે દરરોજ સાંભળી રહ્યા છે. મદ્રેસો આ ઈ છે કે જ્યાં ઇલ્મનો પ્રચાર થાય છે. એવો ઇલ્મ નથી કે જે દુનિયામાં ફક્ત કામ આવે, એ ઇલ્મ છે કે ખાસ કરીને તેની જગ્યા આખિરતમાં છે. કહેવામાં આવ્યું છે કે એક શખ્સ જો પોતે કોશિશ કરે શીખવાનું એક આયત કુરઆનની, એક શબ્દ કુરઆનનો, અને જે શખ્સ શીખારે આને એનું મર્તબો ખુદ અલ્લાહ પોતે દે છે. તો આ એક મોકો છે, એક આવોતાશ છે આપણું કે આપણા પોતા પાસે એક મદ્રેસો છે. આપણને જેવી રીતના આપણને આપણી ઔલાદને આપણા રીતે આપણને શીખવાડવું હોય
après passer mon côté, c'est Inch'Allah, on est badaï, ça fait plaisir, on est couche, c'est après que badaï, on jeté à programme, Inch'Allah, ça décès. On rappelle pas tout des staffs, c'est Kraskaline à Madrasa, non? Kamara Samé, on rappelle que Ruto. Alors, directeur, c'est Cheikh Muntazir Mohamed Ali Djiwan, directeur adjoint et enseignant, Moutsewak, responsable administratif et financier, Sadiq Bay Bas Piareli, et Bay Fayaz Hassan Ali. Des liens à ces directions avec la section femmes, c'est et enseignante, Behen Azmat Anti Amassi. Le corps professoral. Cheikh Shania Ali Mahmoud Kourji, Cheikh Shamir Hussein Nazar Ali, Jenou Akor Apan Maïlou, Cheikh Hisham Kassam Ali, Jenou Akor, Inch'Allah Malse, avec le syllabus qui sera là. Inch'Allah, je reviens après. Il nous a promis, Inch'Allah, aussi peut-être. Ok. Bayra Omar. Sheikh Hisham, alhamdulillah. Ini salamati mate baba se bulan salwa. Allahumma salli ala Muhammad. तो शेख शमीर नजर अली ने सलामती मत पस वो आशा उसी थी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा बैरा उमा शेख शमीर ने नत खबर क्या हुआ मासूमा आंटी जीवन युसरा आंटी गुलाम अली मोदिसा आंटी बोजानी सुमैया आंटी रजा अली अने शाइस्ता आंटी नजर अली अने नादिया आंटी गुलाम अली बसरा Aku, après staff, c'est presque à qui je m'attends, alhamdulillah. Je vais participer à ça. Après, grande famille, c'est de participer à ça. À faire après règlement intérieur, madrasa nous avec règlement intérieur ou ça. Après, on est présenté que ça, on est inchallah affiché comme ça. C'est badaïne yadi inchallah. Règlement intérieur du réservé madrasa. La présence et la tenue. La fréquentation du madrasa de manière assidue et ponctuelle est obligatoire. Nous comptons sur la coopération des parents pour veiller à ce que vos enfants soient déposés et récupérés à l'heure prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. N'ayez jamais responsable de communiquer, prévenir à l'avance pour qu'on puisse aviser en fait. Nous comptons sur l'ensemble des élèves et de leurs parents pour respecter le port de la tenue uniforme qui vous sera communiquée. Avec exactement uniforme, mais on ne veut pas que l'année dernière, au problème pas pour éviter ce genre de choses. Chokra ou chemise, pantalon, normal. Chokri ou pardo périnée, tchader. Ou une robe, il n'y a pas de souci, mais pas manche courte. Les retards et les absences. Par respect pour le travail, le corps professoral ainsi que les autres élèves, il est important que les enfants arrivent à l'heure. En cas de retard ou absence, il y a une petite information c'est que mes contacts nous vous demandons de bien vouloir informer chez Imran ou Azmat Anti. Respect de la politesse et attitude. La politesse et le respect sont exigés de tous et envers tous. Aucun vocabulaire grossier ne sera toléré. La violence verbale ou physique est strictement interdite et sera sanctionnée. Les jeux dangereux ou violents sont également interdits. L'utilisation des téléphones portables, des tablettes ou jeux électroniques sont interdits au madrasa. Les portables devront être gardés, éteints dans le cartable. Réunions, sorties et autres divers tartilat pour les vacances. Les dates où il n'y aura pas de cours, les réunions ainsi que les divers programmes et sorties seront, Inch'Allah, annoncés dans le groupe WhatsApp parents du Radavi Madrasa. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Je viens maintenant à l'emploi du temps, Inch'Allah, que après prévu, tu sais qu'à Aouta semaine, avec un syllabus qui sera prêt, Inch'Allah, et qu'équipe et matériel pour travailler dessus. Aouta semaine, je dis Inch'Allah, ça sera prêt. Si ça ne sera pas tout prêt, tout le livre, au moins les 2-3 séances, elles seront Inch'Allah prêtes. Donc, l'emploi du temps. On a 7 classes, comme ça a été dit. Classe 1, Emarase Reza Hassan Ali,
Ali Nassor, Sara Nazar Ali et Mahdi Kourji. C'est la classe 1. Après, Madrasa Taloutai, c'est à midi. Donc de midi à midi 20, il y aura namaz, Douane et Bodhisattva, 20 minutes c'est. Après ça, on commence le premier cours. Midi 20 à midi 55. Les 35 minutes de cours. Pelloukoul Hassé dans la classe 1, Dignat par Sheikh Shamir. Mais il a confirmé qu'il va prendre finalement une autre classe. Donc ça sera soit moi, soit Nadia Anti qui va le faire. Midi 55 à 13h. On a 5 minutes de pause. De 13h à 13h35, c'est le deuxième cours de 35 minutes aussi. Ça sera Akhlaq, dispensé par Shaista Anti. Ensuite, 13h35 à 13h55, on a 20 minutes de pause et goûter. Le goûter, ça sera un goûter salé, comme ça a été dit, parce que c'est l'heure de manger. Donc les enfants, pour ne pas qu'ils ont faim, on a prévu cette heure de goûter. 13h55 à 13h30, le cours numéro 3, ça sera Tarikh, dispensé par Soumaya Andi. Maintenant, classe 2, les classes 2 filles. Il y aura Mahdia Ghulam Ali dans la classe, Zahra Nazar Ali, Sekina Fatima Amersi, Fatima Hassan Ali. Le premier cours sera Shaista Anti, Tarikh. Le deuxième cours, Akhlaq Soumaya Anti. Le troisième cours, Dignat Yusra Anti. La classe 3F. Dans la classe, il y aura Zahra Kassam Ali, Fatima Daya, Intia Ghulam Ali. Le premier cours, ça sera une fois sur deux. C'est-à-dire la première semaine, ça sera Aqaïd, dispensé par Azmat Anti. Et la semaine d'après, Akhlaq Nadia Anti. Le cours 2, Tarikh, dispensé par Yusra Anti, et le cours numéro 3, Fiqh, par Masouma Anti. La classe 3 garçons, Mikdad Jiwan, Ali Hassan Razali, Hadi Kourji, qui reste à confirmer. Le premier cours, ça sera Fiqh, dispensé par Sheikh Shamir, ce qui a été confirmé, il va le prendre, Inch'Allah. Tariq par moi-même, et Akhlaq et Aqaïd, une fois sur deux, toujours, Sheikh Shani Ali, Inch'Allah. La classe 6, filles. Dans la classe, il y aura Izzat Ghulam Ali, Maya Nazar Ali, Mariam Jafar, Inch'Allah. À confirmer, avec sa maman qui est là, Inch'Allah. Le même système. Qui restait à confirmer, donc il y aura Sakina Damani aussi dans la classe 6F. Dans la classe, le premier cours, ça sera aussi une semaine sur deux. La première semaine, Akhlaq par Soumaya Anti. La deuxième semaine, Tarikh par Yusra Anti. Le cours numéro 2, Aqaïd par Masouma Anti. Et cours numéro 3, Fiqh par Nadia Anti. La classe 9, garçons, Ali Mehdi Murtouz Ali, Zaïd Hassan Ali. Et malheureusement, on a eu la confirmation qu'Imdad ne pourra pas participer. Et peut-être qu'il y aura le frère de Sekina, Damani. Dans la classe 9 garçons, le premier cours, la première semaine, ça sera Akhlaq. La deuxième semaine, Inch'Allah, Sheikh Hisham pour le Tarikh. Deuxième cours, Aqaïd par Sheikh Shani Ali. Et troisième cours, Fiqh par Sheikh Imran. Classe 11 filles, Fatima Jiwan et Mahek Leda. Dans le premier cours, Akhlaq, une semaine, et la deuxième semaine, Tarikh, les deux dispensés par Mouad Anti. Deuxième cours, Fiqh, dispensé par Mouad Anti. Et le dernier cours, cours numéro 3, Aqaïd par Azmat Anti. Voici notre emploi du temps. Nous vous laissons la parole si vous avez des questions, si vous voulez des éclaircissements. La parole, je vous la donne, Inch'Allah, si vous avez quelque chose à ajouter, des suggestions, des modifications, on est à votre écoute. Salut ala Muhammad wa ali Muhammad. Le madresso commence à partir de midi. Oui. Midi, il y a namaz. Oui. Il y a namaz d'abord. Oui. Et
est-ce que c'est prévu que ce soit organisé, qu'il y ait quelque chose pour les enfants en namaz? Oui. Ou bien c'est namaz, et par exemple, au début du cours, il faut déposer les enfants. Et les enfants doivent être là à l'heure du namaz midi ou bien au début du cours qui est à midi? Après, s'il y a des soucis, vous pouvez dire que par exemple, Non, il y a non. des cours. Non, la vraie question, c'est est-ce que c'est prévu qu'il y ait des encadrants, etc. Oui, oui, oui. À midi, oui, midi, ça, L'objectif, c'est que le namaz, on le fait en jamat. C'est un apprentissage aussi pour le namaz et tout ça. En même temps, on fait le jamat. Et ça sera garçons et filles derrière qui sont là. Ils sont tous là. કોશિશ કરો તમે માવતરો લોકોને એકબીજાને જેટલા નથી આવ્યા આ લોકોને યા પછી જેટલા છે કે ટાઈમસર છોકરાઓને જો લઈ આવો તો કમસા à la fois લોકોની નમાઝ જમાતની importance આવે à la fois ઈ કે નમાઝ જમાત શીખે parce que c'est une manque ici hein vraiment manque c'est En fait, donc c'est important. Pardon. En fait, Garbercé et tout, 11h, on commençait les cours. Entre deux cours, on faisait le namaz. Donc, quand c'était l'heure de namaz, on faisait namaz. Le problème, c'est qu'on perdait beaucoup trop de temps. Et c'est ça le souci. C'est pour ça qu'on a mis à l'avance. Donc, on continue comme ça. Après, on perd pas beaucoup de temps.